자, 오늘은 세상을 이길 힘이라는 제목으로 말씀을 함께 나누려고 합니다. И сегодня мы разберем слово с темой «Сила, которая победит мир». 우리가 살고 있는 이 세상은 사실은 잘 봐야 되는 거죠. Мир, в котором мы живем, мы должны хорошо увидеть. 많은 사람들이 지금 이 땅에 살면서 막 무너지고 실패하는 일들이 너무 많습니다. И много людей, которые живут в этом миру и разочаровываются и падают. 그건 세상의 문제가 아니라 이 세상을 이길 힘이 우리에게 없는 거죠. Это не по вине этого мира, это по вине того, что у нас нету такой силы, которая победит мир. 제가 그 한 20대만 해도요, 그 여기 여성회관 이런 그 울타리를 넘는 거는 그 일도 아니었습니다. И вот здесь рядом у нас стоит здание, и чтобы мимо него пройти, мне не было тяжело. 그냥 가다가 이렇게 탁 잡고 샥 한번 넘어가고 막 그랬어요. Я просто шел и мог идти. 근데 지금은 이제 그런 걸 이렇게 보면 부담됩니다. Но сейчас, когда смотрю на этот забор, я не смогу 왜냐하면 내게 перепрыгнуть. 그걸 넘었을 수 있는 힘이 예전만 못하다는 거죠. Потому что у меня уже нету такой силы, через которую я бы мог пройти через 그러니까 이 это. 세상을 살면서 힘이 있으면 문제가 안 돼요. И если живем в миру и у нас есть сила, это не станет для нас 근데 힘이 проблемой. 없으면 мо든 게 장애물이 됩니다. Но если не будет силы, то все, что есть, для нас будут трудностями. 자, 우리는 하나님이 이 땅을 살면서 막 시달리도록 우리를 창조했을까요? Вы думаете, что когда Бог нас сотворил, Он сотворил так, чтобы мы были в трудностях? 아닙니다. Это не так. 원래 하나님은 인간을 창조할 때 만물을 다스릴 수 있는 힘을 주셨어요. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил так, чтобы человек мог иметь власть над всем. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 물속에 있는 것 모든 걸 다 다스릴 수 있다고 했어요. И была такая власть, чтобы наслаждаться то, что на небе, на земле и на воде. 굉장한 힘을 줬다는 얘기거든요. И это значит, что нам была дана большая сила. 그런데 이 모든 축복과 힘을 다 잃어버린 겁니다. Но все эти благословения потеряли. 그러니까 이 사람들 관계 감당 못해요. И отношения между людьми невозможно уже. 경제 문제 오면 감당 못합니다. И когда финансовые проблемы тоже не можем пройти. 뭐 조그만 질병이 와도 굉장히 힘들어합니다. И даже если какая-то болезнь приходит, очень тяжело. 우리는 세상을 이길 수 있는 힘이 딸리고 있는 거예요. Потому что наши силы, они теряются. 하나님이 우리에게 준 근본적인 축복이 있었는데 이것을 다 빼앗겼다. И у нас была основная такая благословение, которое Бог дал, но это все мы убрали. 분명히 하나님 말씀에 우리에게 이 어마어마한 축복을 줬다고 했거든요. 근데 우리는 다 놓치고 있어요. И в Божьем Слове говорится, что нам было дано такие благословения, но мы все упускаем. 창세기 1장 27절에 28절에 뭐라고 얘기하고 있죠? Что же говорится в Бытие 1, 27 и 28? 하나님 우리를 하나님의 형상대로 창조했고 또 이 땅을 생육하고 번성하고 정복하고 다스릴 수 있는 힘을 줬다 이렇게 얘기했어요. И говорится, что Бог сотворил человека по образу Божьему и дал такую власть, чтобы наслаждаться всем. 근데 이것을 다 잃어버린 거예요. Но все это упустили. 우리가 정확히 이 말씀을 잘 봐야 합니다. И мы должны очень хорошо рассмотреть Слово. 우리에게 이 힘을 발견할 수 있도록 주신 그 중요한 약속이 말씀이에요. И самое такое, что было обещанное нам, это было Слово. 그래서 성도들이 이 말씀만 잘 보면 많은 힘을 회복할 수 있어요. И если верующие будут смотреть хорошо на Слово, то они могут восстановиться в силе. 근데 이 말씀을 잘 보질 않습니다. Но Слово не часто рассматривают. 물론 성경을 몇 번씩 읽는 분도 있지만 그 읽는 것이고 이 말씀을 내가 내 가슴 속에 내 삶 속에 딱 각인시키고 간직하지 못해요. Есть некоторые люди, которые читают Слово, но это Слово не запечатляется у них в душе. 이게 사람 말은 잘 각인시켜놔요. Они хорошо укореняют в своей душе Слово, то, что кто-то 사람들이 человек 지나가다 сказал. 한마디 딱 한 거는 내 마음에 각인돼 있어요. Человек, который мимо проходил и сказал, это Слово запечатляется. 그런데 하나님의 말씀은 아무리 들어도 각인이 안 돼 있어요. Но Божье Слово, сколько бы ни слушали, не могут укоренить. 그러니까 하나님 말씀은 그냥 메모장, 메모해 놓은 것 같아요. 메모해 놓은 것. И они думают, что Божье Слово это просто писать. 그리고 사람의 말은 내 가슴과 영혼 속에 각인돼 있어요. Но слово, которое сказал человек, заходит в мою душу. 여러분이 세상을 살다가 상황이 어려운 상황이 되거나 환경이 바뀌거나 이러면 말씀이 생각납니까? 사람의 말들이 생각나는가? И когда вы живете в миру, и что-то у вас происходит, вы вспоминаете Слово Божие или Слово, то, что человек сказал? 많은 사람들이요.
하나님 말씀은 생각이 안 난다고 할 겁니다. Многие люди, они скажут то, что они не вспоминают Божье Слово. 전도서 7장 21절에 이런 말씀이 있어요. В притче 7:21 есть такое слово. 사람들이 하는 모든 말을 내 마음에 담지 말라 이렇게 나와요. Говорится, не слушать слова людей, которые говорят. 우리가 나 상처받았다 이런 게 사람 말 듣고 상처받는 거거든요. Вот мы слушаем слово человека и получаем раны. 난 성경 말씀 보고서 상처받았다는 사람 내가 한 명도 못 봤어요. И я ни раз не видел человека, который, смотря в Библию, сказал, что получил раны. 막 너무 힘들어요. 뭐 그런 얘기하는데 Говорит то, что тяжело. 사람 말 듣고 Это потому что слушает слово то, что человек сказал. 성경은 뭐라고 하냐? 사람 말을 마음에 담지 말라 그래요. И Библия говорит то, что не обращать внимания на слово человека. 근데 담을 게 있습니다. 그게 하나님의 말씀은 담으라고 그런 거예요. Но говорит то, что мы должны обращать внимание на Божье слово. 담는 정도가 아니고 각인을 시키라고 얘기하고 있어요. Говорится, нужно укоренить в себе Божье слово. 신명기 6장 6절에 뭐라고 나오는지 아세요? Знаете, что в книге Песней говорится? 이 하나님의 말씀을 너의 마음에 새기라 이렇게 나와요. И говорится то, что в сердце твоем, всей душой твоей, всеми силами твоими 하나님 укоренить. 말씀을 각인시켜 놓으라는 거예요. Говорится, укоренить Божье слово. 제가 이게 교회 생활을 이제 그 청소년 그러니까 아주 어릴 때부터 쭉 신앙생활을 했어요. И я, начиная с детства, вел верующий образ жизни. 그러니까 제가 이 주일학교 아이들 초등학교 보면 제가 옛날 생각이 많이 납니다. 저도 그때 다 교회를 И 다녔으니까. когда я смотрю на детей воскресной школы, я вспоминаю свое прошлое. 가면 뭐 다윗 이야기, 그 다음에 솔로몬 이야기, 그 다음에 노아 방주 이야기 진짜 많이 들었어요. И я очень много слушал про рассказов Давида, Соломона и Нои. 근데 신기한 건요, 이 스토리는 기억이 나는데 하나님의 말씀은 기억나는 게 하나도 없어요. Я помню рассказы, но я не помню Божье слово. 내가 분명히 옛날에 성경 퀴즈 대회도 나가고 했던 것 같은데 하나도 기억나는 게 없었어요. Я даже участвовал на конкурсах разных, но я не могу сейчас вспомнить. 제가 전도사 시절에 아주 충격적인 질문을 하나 받았어요. И когда я был проповедником, я получил такой вопрос. 이제 제가 이제 어느 그 대전에 있는 교회에 전도사로 있을 때인데요. И я был в Тэджоне проповедником. 그러니까 여름 그 캠프 여름 청소년 수련회를 갈 때 이제 제가 지도교사가 돼서 데리고 갔어요. И когда у нас была конференция, я был лидером, и вместе со мной пошли дети. 그래서 이제 캠프파이 하면서 이렇게 둘러앉잖아요. 이렇게 И 둘러. мы поставили огонь, развели и сели. 그러면서 이제 그 사회는 내가 본 게 아니라 다른 전사님이 이렇게 봤어요. И вел это все другой проповедник. 그러면서 첫 질문이 뭐냐면 Первый вопрос был таким. 우리 인생에 가장 기억에 남는 말씀 한 구절씩 발표하기 이렇게 했어요. Мы должны были рассказать про тот стих, который мы сейчас вспомним. 근데 그 전사님이 그러더라고요. 우리 강한국 전사님부터 말하겠습니다. 그러더라고요. И этот проповедник сказал, начнем с проповедника. 근데요, 너무 언격결에 이제 제가 이제 첫 번째 그 이제 발표하게 된 거예요. И я должен был первый выступить. 생각이 안 나는 거예요. Я не смог вспомнить. 그러니까 성경 구절은 많이 알지만 진짜 내 인생을 붙잡고 내가 내 인생에 각인되고 가는 말씀이 있었나? 없는 거예요. Я знал много стихов, но, наверное, не было того, чтобы я ухватился пожизненную такой стих. 그래서 어릴 때부터 늘 노래처럼 했던 거예요. 요한복음 3장 16절 그걸 그냥 한 거예요. И с детства я учил стихи от Яна. 그거 하고 나는데 얼마나 부끄럽던지요. И мне было тогда очень стыдно. 내가 이렇게 수십 년을 교회를 다녔는데 내 영혼 속에 각인된 말씀은 하나도 없구나. Я понял то, что я очень много лет ходил в церковь, но не было слова, которое бы 그러니 укоренилось в моем 말씀이 сердце. 나를 이끌어간다. 말씀이 나에게 힘이 된다. 상상이 안 되는 거예요. И я не мог подумать даже то, что Божье Слово меня руководило. 근데 제가요 무슨 생각이 드냐면 이게 비단 나의 모습이겠냐. И я тогда подумал, это мое отражение. 모든 신앙인들이 거의 이러지 않을까 이런 생각이 들어요. Я подумал, наверное, все верующие люди так ведут образ. 사람의 말은 정말 기억을 잘합니다. Мы очень хорошо помним то, что человек сказал. 친구가 지나가면서 한마디 한 것이 막 상처돼가지고 남아있고요. Слова друга, который сказал, для нас могут стать ранами. 막 부모님이 어떻게 좀 이렇게 지나가다가 한마디 한 게 막 화가 나고요.
И мы можем разозлиться на слова родителей, которые скажут. 근데 하나님의 말씀은 생각나는 게 아무것도 없는 거예요. Но нету Божьего слова, которое можно было вспомнить. 이건 작은 문제가 아닙니다. Это не маленькая проблема. 이건 우리 신앙생활에 심각한 문제인 거예요. Это наибольшая проблема в нашей верующей образе 사람의 말은 들으면 들을수록 어떻습니까? Что будет, если постоянно слушать слова человека? 사람이 하는 말을 여러분 들어보세요. 그럼 어떤 생각이 납니까? Попробуйте послушать слова человека. Что вы будете думать? 신기하게요. 말할 때는 좋고 재밌는데 들으면 들을수록 불안해져요. Когда мы вместе говорим нормально, а когда мы только слушаем, у нас становится что-то не так. 두려워집니다. Мы начинаем бояться 염려가 생겨요. и пугаться. 신기하게 초조해져요. И мы начинаем что-то делать. 그리고 잘못하면 또 교만해지고요. И если что-то неправильно сделать, то падаем. 아니면 굉장히 낙심하고 그렇게 됩니다. Либо гордимся, либо разочаровываемся. 만약에 이것이 계속 지속되면 어떻게 될까요? Что же будет, если это будет всегда продолжаться? 영적 문제가 오는 거예요. То тогда придут духовные проблемы. 이제 내가 내 마음을 이제 통제가 안 될 만큼 막 격동하게 되는 겁니다. Нашей душе станет так, что мы не сможем 이게 руководить ею. 심해지면 우울증 오는 거고요. И если еще хуже станет, то придет депрессия 막 이게 조울증도 오게 되는 거고요. и еще другие болезни. 이게 이제 공황장애도 막 불러오고요. И придут такие. 이게 사람의 말이요 굉장히 무서운 겁니다. Человеческие слова, они страшные. 하나님은 우리에게 공포와 두려움을 준 적이 한 번도 없거든요. И Бог не дал нам страшное. 그런데 우리는 하나님의 말씀은 살리는 것이고 우리에게 힘이 되어지고 우리로 하여금 정복할 수 있는 말씀을 주셨는데 이런 말씀은 생각이 안 나는 거예요. Бог дал нам те слова, с которыми мы должны были наслаждаться, иметь силу, но мы упустили. 하나님이 우리에게 준 근본적 축복 우린 다 놓쳤다는 거예요. И получается, мы упустили все благословения, которые Бог дал. 생육하고 번성하고 정복하고 다스린다는 말씀은 우리에게는 없어요. И у нас нету такого, чтобы изначально нам была дана власть наслаждаться. 원래 하나님 우리에게 이런 축복을 줬는데 왜 이게 나에겐 없을까? С самого начала Бог дал нам такие благословения, но почему же сейчас нету их? 왜 우리는 늘 입만 벌리면 힘들다, 죽겠다, 어렵다 이런 말만 나올까? Почему же с наших уст всегда выходят слова, что нам трудно? 이유가 있습니다. Есть причина. 창세기 3장 1절 5절에 보면은 Если рассмотреть Бытие 3:1-5, 모든 인간이 함정에 빠져버렸어요. все люди впали в плен. 어떤 함정이냐? какой 나라고 плен? 하는 함정에 빠져버렸어요. В плен, где есть я. 내 힘으로 뭔지 할 수 있다라는 이 말에 우리가 빠졌어요. Мы впали в такой плен, где все мы сами сможем. 근데 이 말이 굉장한 위험한 말이거든요. Но это самое опасное слово. 내 힘으로 뭐든 할 수 있다. 근데 이게 할 수 있는 게 별로 없거든요. То, что мы говорим, то, что моими силами мы все можем, но нет того, чтобы мы могли. 그래서 거기서 낙심하는 거예요. И поэтому мы на этом месте разочаровываемся. 그때 내가 할 수 있는 게 별로 없구나 싶은 게 두려운 거예요. И тогда мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, и начинаем бояться. 염려가 되는 거고요. И мы начинаем пугаться. 낙심이 되는 거예요. И разочаровываться. 그러다 조금씩 되는 것 같으면 또 교만해지고요. И когда что-то получается, мы становимся гордыми. 문제는 여기 있는 겁니다. И проблема здесь. 진정한 내가 아닌 상상 속의 내가 나를 잡고 있는 거예요. Не настоящий я, а то, что внутри меня, другой я. Мы это находим. 한없이 부족한 내가 마치 전능한 나인 것처럼 착각하고 있는 거예요. И мы недостаточны, но мы думаем, как будто бы мы достаточны. 근데 이 함정에 내가 빠져 있다는 거예요. И говорится, что я впал в такой плен. 그러니까 매사 모든 게 불안한 거예요. И получается, все, что не было, начинаем пугаться. 그래서 그 불안함을 해결하려고 한 것이 이제 창세기 6장의 네피림입니다. 이제 성공, 물질을 잡아보는 거, 세상 것을 확 잡아보려고 하는 И начинают разрешить это другим способом, как бы те 6 глава Нефилим. 물질의 올무에 걸려버린 거예요. И попадают в сети физических. 이 물질이라는 것이 어마어마한 힘이 있습니다. То, что физическое, есть большая сила. 어떤 힘이냐? Какая 나를 сила? 옴짝달싹 못하게 하는 힘이 있어요. Есть такая сила, которая не дает нам что-то сделать. 그러니까 이 물질이 한번 마음에 딱 거기에 걸려버리면은 그래서 빠져나오지를 못하는 거예요. И если захватиться туда, то не сможем выйти. 그게 내게서 조금씩 사라질 것 같으면 초조해지고 불안해서 감당이 안 돼요. Но если не так, как мы хотим, то мы начинаем в нем разочаровываться. 오늘날 사람들에게 일어나는 모든 인간관계 무슨 저주 재앙이 대부분이 이 물질과 관련돼 있어요. И все проблемы, которые сейчас у людей, это все из-за физических.
그러니까 물질이 조금 생기면 그때 막 사람들이 생각전 힘이 막 나는 것처럼 착각하고요. И если что-то получается, преуспевать, то начинают, что как будто у них появляется сила. 물질이 조금만 이렇게 소멸되면 막 죽을 것 같이 불안하고요. И если не будет этого, то как будто бы они умрут тяжело. 그래서 창세기 11장에 이제 바벨탑으로 가는 겁니다. И Бытие 11 глава уже башня Вавилонская, 성공이라는 틀에 완전히 잡혀버려요. захвачены в то, где успех, 나라는 함정, и сеть, где я, 물질이라는 올무, и плен, где физически, 성공이라는 틀에 확 잡혀버린 거예요. и захвачены сетью, где есть успех. 진정한 나를 놓치게 한 거예요. И начинают упускать настоящего я. 그것들은 진정한 나를 세울 수 있는 힘이 없습니다. И вот в этих трех нету такой силы, которая может поставить меня. 인간의 진정한 힘은 하나님과 함께 할 때 나오는 거거든요. Человеческая сила выходит, когда находится вместе с Богом. 인간은 영적인 존재입니다. Потому что человек — духовное творение. 영적인 세계가 꺾이면 나머지가 다 아무 힘이 없어요. Если разрушится духовный мир, то остальное бесполезно. 근데 이 영적인 힘이 이게 사라지고 나니까 인간은 사실 착각 속에 빠진 겁니다. Духовная сила упускается, и человек начинает заблуждаться. 인간이 하나님을 만나면서부터 이제 근본적 힘이 회복되는 거거든요. Человек с момента, когда он встретится с Богом, начинается, он будет восстанавливать свои силы. 하나님을 만날 수 있는 유일한 길이 딱 하나밖에 없어요. Есть абсолютная дорога встретиться с Богом. 우리가 착하게 산다고 하나님 만나는 게 아니에요. Если мы живем делами добро, мы не встретимся с 우리가 Богом. 좋은 일을 많이 한다고 해서 하나님 만나는 거 아닙니다. И если будем очень много работать, это не 우리가 будет. 막 열심히 산다고 하나님 만나는 거 아니에요. И если мы усердно живем, это не значит, что мы встретимся с Богом. 하나님을 만나는 길은 딱 하나밖에 없어요. Есть один путь ко встрече с Богом. 하나님과 인간 사이 유일한 중보자. И это посередине единственный посредник. 인간을 하나님께 안내할 수 있는 유일한 길 대신은 그리스도 외에는 하나님을 만날 수 있는 방법이 없습니다. И нет другого способа, кроме Христа, который может дать нам встретиться с Богом. 그래서 우리가 그리스도를 아는 순간 우리는 비로소 나의 근원적 힘이 이제 회복되는 И 거거든요. с того момента, когда мы познаем Христа, мы восстанавливаемся в своей силе. 그래서 마태복음 11장 44절은 뭐라고 했냐면 이 그리스도는 마치 저 밭에 숨겨져 있는 보화와 같은 것이다라고 얘기한 И 거예요. от Матфея 13:44 говорится: Христос тот, который сокрыт как жемчуг. 밭이라고 하는 건 이렇게 보면 그냥 흙이잖아요, 흙. И это земля. 겉으로 보기에는 아무런 뭐 그냥 평범한 흙인데 Но если посмотреть снаружи, вроде бы ничто. 근데 그 속에 숨겨져 있는 큰 보화 같은 것이 그리스도다 이렇게 얘기하는 거고. Но говорится, внутри этого сокрыто большое сокровище. 우리가 그리스도란 말을 하도 들어가지고 그냥 너무 익숙해서 그 가치가 잘 안 느껴질 거예요. Мы очень всегда слушаем про Христа, мы просто помним, но не знаем. 근데 이 그리스도는 어마어마한 비밀이 있습니다. И у этого Христа есть большая тайна. 그게 뭐냐면 하나님을 만날 수 있는 유일한 길이에요. Это единственный путь ко встрече с Богом. 그래서 골로새서 2장 3절은 뭐라고 하냐? 그 안에는 모든 세상에 알려주지 못하는 지식이 그 안에 다 있는 것이다. И Колоссянам 2:3 говорится: сокрыты все сокровища премудрости и видения. 진정한 지혜가 그 안에 있는 것이다. Говорится, есть мудрость внутри него. 인간의 진정한 보화가 그 안에 있는 것이다. И человеческое сокровище есть в нем. 이걸 모르게 되면 인간은요 계속 방황하다 가는 거예요. И если не знать это, человек будет всегда заблуждаться, теряться. 세상에서 계속 시달리다 가는 거예요. И всегда будет обманываться. 이 세상도 만만하지 않습니다. И этот мир тоже непрост. 그러니까 이 세상을 못 이기는 거예요. И нету силы, чтобы победить мир. 계속 시달리다 가는 거죠. И всегда в колебании. 이걸 이길 수 있는 비밀을 오늘 다시 한번 확인하고 승리하는 귀한 날 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. желаю, чтобы вы сегодня проверили эту силу, которая вам дана была, и наслаждались. 이 빼앗긴 근본의 축복을 오늘 뒤찾는 날이 되게 합니다. И желаю, чтобы вы могли найти утерянную силу. 그러려면 세 가지를 반드시 알아야 돼요. Чтобы быть так, нужно знать три аспекта.
자, 한번 따라합시다. 첫째요. Первое. 하나님과 분리시키는 사단을 알아야 한다. Нужно знать сатану, который разделил с Богом. 여러분, 사단을 알지 않으면 안 돼요. Если нельзя сатану, нельзя. 어떤 분이 이러더라고. 아우, 목사님 사단 얘기 그만하세요. 하더라고요. И какой-то человек говорит, пастор, перестаньте говорить про сатану. 왜요? 했더니, 들으면 들을수록 별로 기분이 안 좋아요. 그러더라고요. И я спросил, почему. Этот человек сказал, с моментом, когда каждый раз он слушает, ему нехорошо. 우리는 사단에게 관심 안 가질 수 있습니다. Мы можем не иметь интерес к 별로 сатане. 관심 없을 수도 있고요. И у нас не может быть 근데 интерес. 문제는 사단이 나한테 무지하게 관심이 많다는 겁니다. Но интересно, у сатаны есть интерес ко мне. 그래서 적은 나를 계속 공격하려고 하는데 내가 그거에 대해서 무감각하면 나는 무너지는 거예요. И он всегда старается атаковать меня. Если мы попадаемся в эту сеть, мы начинаем 베드로가 뭐라고 колебаться. 얘기했죠? Что же сказал Петр? 지금 사단은 우는 사자처럼 우리를 넘어뜨리려고 공격하려고 계속 우리 주위를 돈다 그런 얘기예요. Он сказал, он как рыкающий лев ходит возле нас, чтобы атаковать. 그러니까 적을 생각하면 짜증날 수는 있으나 모르면 안 돼요. Мы можем, когда говорить, разозлиться, но мы не должны не знать. 적을 잘 알아야 됩니다. Мы должны знать хорошо врага. 여러분 적을 알아야 승리하지요. Зная врага, можно победить. 근데 이 사단은 절대 자기를 드러내지 않습니다. Но это сатана, он никогда не проявляет себя. 아담과 하와가 왜 무너졌죠? Почему же Адам и Ева не разрушились? 분명히 하나님은 아담과 하와에게 사단의 공격에 대해서 경고를 했어요. Бог предупредил насчет сатаны. 근데 사단이 자기의 모습을 드러낸 게 아닙니다. Но сатана, он не проявил себя. 그때 당시에 뱀을 활용했다 이렇게 나오거든요. Говорится, он использовал змею. 그러니까 이 아담과 하와는 그게 사단이라고 상상도 못한 거예요. И Адам и Ева даже не смогли думать, что это был сатана. 고린도후서 11장 14절로 15절에 뭐라고 나오는지 아시죠? Знаете, что говорится о послании к Коринфянам? 사단이 광명한 천사처럼 의의 일꾼처럼 다가온다는 거예요. Говорится, сатана как ангел в виде будет. 마치 나에게 굉장히 축복을 줄 수 있는 것처럼 다가온다는 거예요. Говорится, придет, как будто бы он даст нам благословение. 왜 사람들이 사기꾼한테 잘 당하는지 아세요? Знаете, почему же люди обманываются мошенникам? 사기꾼이 다가올 때 나 사기꾼이다 하고 오는 사기꾼 한 명도 없어요. И нет ни одного мошенника, который приходит, говорит то, что он мошенник. 너 내 말만 잘 들으면 대박을 난다 이러입니다. А он наоборот говорит, если ты будешь меня слушать, то будет большой куш. 그리고 나는 정말 너를 위해서 내가 하는 말인데 내 말만 잘 들어 그럽니다. И мошенник говорит, ты слушай меня хорошо, я ради тебя сейчас буду говорить. 그렇게 돈 버는 거 힘들지 그건 내 말만 들으면 단번에 볼 수 있어 이렇게 그러니까 다 나를 위한 것처럼 말합니다. И мошенники говорят, как будто ради меня. 그게 의의 일꾼처럼요. И естественно. 광명한 천사처럼요. И как ангел. 그러니까 이게 사단이야 이렇게 느끼는 사람 이게 사기꾼이야 이러는 사람은 하나도 없어요. И нет ни одного человека, который узнает этого мошенника. 그리고 이제 너밖에 없다. 우리는 정말 둘도 없는 친구다. 내가 당신을 제일 잘한다. 그러고서 이제 전 재산을 거기다 딱 투자하는 거지. И этот мошенник обманывает то, что кроме нас никого нету, и этот человек уже ставит все свое имущество. 그날 이후로 연락이 없더라. 뭐 이런 거. И говорится, после этого дня не было звонка. 사기꾼은 원래 그렇게 나오는 거예요. И мошенники обычно делают так. 사단이 우리한테 올 때 나 사단이다 이러고 오는 사단은 어디 있습니까? 그 사단이 바보가 아니나. И где же такой сатана, который приходит к нам и говорит, я сатана? 사단이 우리를 어떻게 속였는지 잘 봐야 돼요. Мы должны хорошо смотреть, как сатана нас обманывает. 창세기 3장 1절로 5절에 뭐라고 얘기했죠? Что же говорится в Бытие 3:1-5? 너는 하나님처럼 될 수 있는 길이 있어. 이렇게. Он говорит, ты можешь стать как Бог. 오늘 애들이 하는 말로 넌 대박 인생이 되는 길이 있어. И сейчас дети между собой говорят, ты можешь стать. 너 내 말만 들으면 너 인생은 완전히 이제 끝난 거야. 이렇게 얘기합니다. И говорит, если будешь слушать меня, то все закончится. 네 눈이 밝아질 거야. Говорит, откроются твои глаза, 그래서 하나님 같이 될 것이다. и станешь как Бог. 그리고 선악과 먹어라 이렇게 나옵니다. И говорит, скушай яблоко из дерева 이 добра 선악과는 и зла. 하나님과 내가 함께 한다는 징표거든요. И от дерева добра и зла было символом то, что я вместе с Богом. 이제 선악과를 먹었다는 얘기는 그 하나님과 함께의 징표를 끊는 겁니다. 깨는 거예요. И с момента, когда вкусили этот плод с дерева, мои отношения с Богом, они 야, закончились. 이제 내가 하나님의 속박에서 벗어나는 거구나.
И я теперь вышел от руководства Бога. 먹음직스럽고 보암직했단 말이 뭔지 아세요? 내 인생이 이제 막 이제 펼쳐지겠구나. И значит то, что моя жизнь теперь, она еще больше откроется. 인생이 막 기가 막히게 이제 멋지게 되겠구나. 이게 보였다는 거예요. И было так, как будто бы теперь в этом миру все станет очень ярко. 그래서 하는 게 있습니다. И поэтому есть такое. 내 마음대로 살고 내 생각대로 살고 내 본성에 따라 살면 행복할 것이다. 이게 사람들이 거의 가는 생각이에요. И все люди говорят то, что они смогут жить так, как они хотят, и делать так, как они. 그게 선악과를 보고서요. 먹음직하고 탐스럽고 보암직했단 말이 그 말이에요. И это значит то, что когда они вкусили плод из дерева, 내가 하고 добра и 싶은 зла. 대로 하면 세상은 막 행복으로 가득 찰 것 같은 거. И как будто бы если делать так, как я хочу, то этот мир будет очень хорош. 이거는 이제 어떤 그 우리가 이렇게 뭐 음식처럼 이렇게 의인화돼서 표현한 게 그거를 이렇게 시적으로 표현한 거지 실제로는 이거는요 인간이 갖는 그 무한한 욕망에 관한 이야기를 그렇게 표현한 겁니다. И это снаружи кажется, как будто просто плоды из дерева, но это имеет большое значение. 결과가 어떻게 됐죠? Что же было в конце? 공포와 수치심과 우울증으로 빠져버렸어요. Говорится, впали в депрессию 수치심을 느끼잖아요. и начинают чувствовать страх. 그리고 두려움에 떨기 시작하고 И начинают уже бояться. 공포에 떨기 시작합니다. И захвачены всегда страшно. 에베소서 2장 3절은 이렇게 얘기하고 있어요. От Ефесянам 2:3 говорится так. 육체의 욕망을 따라 살고 내 육체와 마음이 원하는 대로 한번 살아도 Говорится, никогда по вашим похотям плотским исполняя желания. 그렇게 우리가 산다 한들 И, 우리에게는 진노의 자녀가 기다리고 있는 것이다. и говорится, и были по природе чадами гнева, как и прочие. 저주를 피할 수 없다는 얘기입니다. И говорится, невозможно избежать 근데 бедствия. 사단의 말은 저주라고 느껴지지 않아요. Но слова, которые говорит сатана, мы не чувствуем это как гнев. 이게 어마어마한 함정인 겁니다. И это большая сеть. 또 이 사단은 성경이 뭐라고 얘기하냐? Что же еще в Библии говорится про сатану? 요한복음 8장 44절에서 이렇게 얘기하고 있습니다. И от Иоанна 8:44 так говорится. 그 사단은 처음부터 우리의 영혼을 죽인 살인자였다. И говорится, с самого начала он был человека-убийца. 그리고 그는 거짓말쟁이고요. И был обманщиком. 그는 그는 진리를 가져본 적이 없고 И говорится, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 그는 거짓의 아비였다. И он ложь, и отец лжи. 요한복음 12장 31절은 또 뭐라고 얘기하죠? И что же говорится от Иоанна 12:31? 세상의 임금이다 이렇게 얘기해요. И говорится, он царь этого мира. 그 얘기는요, 세상을 지배하는 힘을 가지고 있다는 거예요. И говорится, у него есть такая сила, чтобы править этим миром. 에베소서 2장 2절은요, Ефесянам 2:2. 공중권세를 잡은 자라고 얘기 나옵니다. И говорится, в которых вы никогда не жили по обычаю мира всего. 쉽게 말하면요, 세상은 사단에 의해서 움직이고 있다라고 말해야 돼요. И если сказать, то этот мир сейчас находится в руках сатаны. 인류의 역사가 왜 이렇게 많이 전쟁을 했죠? Почему же в истории человечества было много войн? 14,000번의 전쟁을 왜 이렇게 했죠? Почему же было 10 тысяч, больше, чем 10 тысяч воинов? 왜 지금도 사람들은 전쟁하고 있죠? И почему же по сей день люди воюют? 왜 지금도 수많은 사람 폭력과 수만 가지의 중독과 이런 것들로 죽어가죠? И почему же по сей день люди умирают от наркотиков и зависимости? 원망과 분노와 질투와 두려움 속에 빠져 있죠? И находятся всегда в боязни и в ревности. 그 우울증에 수많은 사람들이 고통당하고 있죠. 왜? И многие люди страдают из-за депрессии. 젊은이들은 꿈을 상실하고 살아가고 있죠. И молодые люди, они неправильно мыслят, 누가 준 мечтают. 겁니까? Кто же дает? 사단이 갖다 준 거예요. Это сатана дает. 제가 전에도 얘기했잖아요. 가장 행복해야 할 가정에서 우린 가장 많은 상처를 받는다. И раньше тоже я говорил, в семье, где мы должны были быть счастливы, мы получаем много. 내가 가장 사랑하는 자녀에게 본의 아니게 가장 많은 상처를 또 부모는 주고 있다. И своему ребенку, которому должен дать любовь, я даю раны. 그러니까 우리는요, 사실은 가해자는 별로 없는데 다 피해자만 있어요. И поэтому мы все как будто бы обвиняемые. 어떤 사람이 그러더라고. 나는 이 가정에 태어나서 난 너무너무 괴롭고 막 힘들고. 근데 그 부모는 또 반대로 나도
어떻게 잘해보려는데 어떻게 이렇게 잘못돼서 나는 너무 괴롭고 전부 다 피해자만 있지 가해자가 없어요. И когда есть один человек, который говорит то, что он жалеет, то, что родился в этой семье, получается, все потерпевшие. 진짜 가해자가 따로 있어요. Есть другой обвиняемый. 여러분 그 부부가 싸워가지고 서로 중내상내하면서 못 살겠다 했죠. 근데 남편 얘기 들으면 남편 말이 옳고 부인 말이 들으면 부인 말이 옳은 이유가 왠지 아세요? Знаете, почему, когда супруги ругаются, со стороны мужа муж прав, со стороны жены жена права? 서로 피해자기 때문에 그래요. Потому что они потерпевшие. 서로 피해자라니까. И думают, что они потерпевшие. 가해자가 없어요. И нет обвиняемого. 가해자가 숨어 있는 거예요. И этот обвиняемый, он сокрытый. 어디에 숨어 있을까요? Где он прячется? 안방에 숨어 있는 게 아니고요. Не в комнате. 사단이 그 배후에 있는 거예요. За этим стоит сатана. 그러니까 이게 부모는 부모대로, 아이는 아이대로, 아내는 아내대로, 남편은 남편대로 서로 괴로워합니다. И в семье, что ребенок, что родитель, они сами по себе начинают страдать. 그 배후에 우리를 무너뜨리는 존재가 있기 때문에 그래요. И потому что есть позади тот, который это делает. 살인자요, 거짓말쟁이요, Человека-убийца и лжец. 공중권세를 잡은 자요. 그러니까 살인자와 거짓말쟁이가 세상을 잡았으니 그 안에 사는 사람의 삶은 당연한 거예요. Человека-убийца и лжец, он захватил этот мир, и поэтому это обычное, что происходит. 그래서요, 이거를 모르고 살면 참 인생이 너무 억울한 거예요. И если жить не зная это, то жизнь, она очень жалкая. 그러니까 살면 살수록 억울해. И с моментом, когда каждый раз, когда живем, начинаем быть жалкими. 그러니까 사람을 가해자로 보면요, 착각하는 겁니다. Если смотреть на человека как на обвиняемого, мы обманываемся. 그래서 에베소서 6장에서 뭐라고 얘기하고 있죠? И поэтому что же говорится в Ефесянам 6 главе? 우리의 싸움은 혈과 육과 싸우는 게 아니라는 거예요. И говорится, наша борьба не с плотью. 혈과 육은 가해자가 아닙니다, 사실은. И плоть и кровь это не обвиняемые. 뭐 여러분 한번 이렇게 조사해 보세요. Попробуйте вы провести 나를 исследование. 그렇게 괴롭힌 사람은 본인은 행복하게 사는가? Человек, который всегда мучает меня, живет ли он сам счастлив? 다른 사람을 괴롭힌 사람은 본인은 행복한가? И человек, который мучает другого, счастлив ли он 그 сам? 사람 역시 지금 죽지 못할 만큼 괴로운 상태에 살고 있는 겁니다. И, наверное, этот человек живет в таком состоянии, где ему очень тяжело. 근데 그러다가 그게 이제 불똥이 이제 나한테 튄 것뿐이에요. И просто я просто потерпевший среди них. 다 피해자라는 겁니다. Все потерпевшие. 문제는 Проблема. 그 피해자는 숨어 있고, 아니 가해자는 숨어 있고 피해자끼리 싸우는 거예요, 우리가. И проблема, обвиняемый он скрылся и ругается только между потерпевшими. 요즘 이런 말 하더라고요. В последнее время говорят так, 의리의 싸움 이렇게. ругаются. 옛날엔 갑과 을의 싸움인데 요즘은 의리의 싸움이라고 하던데. И сейчас говорится, поровну ругаются. 영적으로 보면요, 사단은 갑이고 인간은 을이거든. И говорится, что всегда есть 근데 сокрытые. 갑은 숨어 있고 우리 을끼리 싸우는 거야. И обвиняемые он сокрыты, ругаются только потерпевшие между 서로 막 собой. 왼수대고 너 죽이니 살리니 하면서. И становятся врагами между собой. 사단의 그 존재를 알아야 세상을 이길 수 있는 줄 믿습니다. Я желаю, что, зная сатану, вы сможете победить мир. 그래서 요한복음 15장 18절로 19절에 들은 얘기 있어요. И поэтому от Иоанна 15, 18, 19 есть такое слово. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 나를 미워한 줄을 알라. И говорится, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. 예수님이 하신 얘기예요. Это Иисус сказал так. 너희가 세상에 속한 자가 아니요 내가 너를 택하여 세상에서 구했기 때문에 세상은 너를 미워할 것이다. И говорится, я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. 여러분 하나님의 자녀로 산다고 하는 것에는요 사단과의 이제 싸움을 하는 인생의 삶입니다. Ваша жизнь как Божьего чада, такая жизнь, в которой вы всегда будете бороться с сатаной. 오늘 봄 12절에서 뭐라고 나옵니까? И что же сегодня говорится, 2 послание Тимофеям, 19 무릇 стихе? 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이다. 이렇게 나오거든요. И говорится, что да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 여러분 우리가 복음 안에 있어서 가는 길에도 사단은 우리를 공격하려고 합니다. И находясь в Евангелии, живя в Евангелии, сатана всегда пытается нас атаковать. 속지 마셔야 돼요. Нужно не обманываться.
사단의 공격이 있음을 아시고 거기에 대비하면 됩니다. Нужно знать то, что сатана будет атаковать, и нужно подготовиться. 사단은 틈을 노려요. Сатана, он всегда делает плен. 틈을 보이지 않으면 돼요. Можно не попадаться туда. 사단이 제일 무서워하는 게 뭘까요? Что же больше всего боится сатана? 사단은 우리의 인격을 무서워하지 않습니다. Он не боится 우리의 돈도 무서워하지 않아요. и не боится наших денег, 우리의 성공도 무서워하지 않습니다. и не боится нашего успеха. 사단이 무서워하는 건 딱 하나입니다. Есть одно, то, что он боится. 뭘 무서워하겠어요? Чего же он боится? 마늘도 안 무서워합니다. И даже чеснока он не боится. 십자가 모양도 안 무서워합니다. И не боится даже креста. 성경책을 베고자도 사단은 무서워하지 И не 않습니다. боится даже Библии. 사단이 무서워하는 건 딱 하나예요. Есть одно, то, что он боится. 그리스도 예수를 무서워합니다. Он боится Иисуса Христа. 여러분이 정말 그리스도를 예수가 그리스도 된 그 그리스도가 나의 구원자로 믿으면 그날로부터 승리하게 됩니다. Если вы верите, что Иисус Христос ваш Спаситель, с того дня вы станете победителями. 사단은 나를 공격 못해요. Сатана не может меня атаковать. 그리스도로 난 충분해. 그럼 끝나는 겁니다. Если вы достаточны во Христе, то все 뭐 закончится. 물질이 없어도 상관없고 건강이 좀 안 좋으면 어때? 그리스도로 난 충분해 하면 끝나는 거예요. И неважно, если ничего не будет, во мне достаточно, что есть Христос, то все закончится. 그리스도 안에는 모든 것이 다 있다. То, что во Христе Иисусе есть все. 바울이 뭐라고 했죠? Что же сказал Павел? 내 그리스도를 알고 나니까 세상의 다른 것들은 하나도 중요하게 보이지 않더라. И после того, как я познал Христа, то, что в миру все, что для меня не важно. 세상의 어떤 것 때문에 내가 더 이상 열등감을 갖거나 뭐 비교의식을 갖거나 그것 때문에 염려하거나 걱정할 필요가 없다. И не нужно мне больше переживать то, что есть в этом миру. 난 그리스도로 난 충분하고 행복하다. Потому что я достаточно во Христе и счастлив. 사단은 우리를 공격할 수 없습니다. И сатана не может нас атаковать. 근데 이것을 확인해야 돼요, 계속. Но это мы должны всегда проверять. 이걸 확인하는 것은 말씀밖에 없습니다. И чтобы проверять, есть одно, это Слово Божие. 말씀을 통해서만 지금 내가 그리스도와 함께 있으며 사단의 어떤 유혹도 어떤 공격도 막아낼 수 있다는 것을 말씀을 통해서만 확인할 수 있어요. Мы должны всегда проверять через Слово то, что Бог сейчас вместе со мной и сокрушает, и не попадаться в искушение сатаны. 그래서 두 번째 우리가 꼭 알아야 될 게 있습니다. И есть то, что во-вторых мы должны знать. 말씀의 능력을 알아야 됩니다. Мы должны знать силу Слова. 자, 사단을 안다고 하는 것은 아주 중요한 얘기입니다. Чтобы знать сатану, это очень важное. 그 사단이 뭘 가장 두려워하는지도 알고 있는 거죠. И мы знаем то, что чего боится сатана. 근데 그 사단이 가장 두려워하는 게 뭐냐를 확인시키는 것이 하나님의 말씀입니다. Божье Слово это то, что дает нам всегда, чтобы мы проверили. 시편 119편, 105편에 이런 말씀이 있어요. Псалом 119, 105 есть такое слово. 우리 다 같이 한번 해볼까요? Давайте все вместе прочитаем. 하나님의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라. 아멘. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. 자, 이게 무슨 뜻을 얘기하는 거죠? И о чем же это говорится? 하나님의 말씀이 없다는 것은요, 캄캄한 밤을 걷는 것 같은 거예요. И говорится, если нет Божьего Слова, это как темная комната. 여러분, 세상을 사는 게요, 대부분 이렇게 얘기합니다. 뭘 어떻게 해야 될지 몰라요. 이런 얘기를 하거든요. В миру люди говорят, я не знаю, что, как сделать. 그게 캄캄한 밤에 걷는 사람과 같은 거예요. Это как человек, который идет по темной комнате. 아무것도 안 보이는 길을 걸어보세요. 기분이 어떤가? Попробуйте идти так, где нету света. Как вам? 근데 지난번에 차를 타고 이렇게 고속도로 빤스한 길인데 쫙 밤에 오다가 한번 실험 삼아서 라이트를 확 꺼본 적이 있었어요. И в прошлый раз, когда я ездил по дороге ночью, я включил. 절대로 하면 안 되는 건데 이제 한번 내가 만약에 탁 껐을 때 느낌이 어떨까 하고 딱 껐는데 갑자기 가슴이 철렁 가더라고요. 얼른 켰어요. Я выключил свет на машине, но стало страшно, и я включил обратно. 빤스한 길인데도 И даже если прямая дорога, 안 보이는 순간요 두려움이 확 엄습합니다. и с того момента, когда ничего не видно, с того момента начинается бояться. 그런 장난을 하면 절대 안 되는 겁니다. И нельзя играться с этим. 안 보인다는 것은 두려운 거거든요. Если не видно, это уже боязнь. 말씀은 내 발의 등이고 내 길의 빛이다 이렇게 얘기했어요. Говорится, слово мое, твое светильник ноге моей и 내 свет 인생을 стезе 어떻게 моей. 살아야 하는지를 하나님 말씀은 정확하게 보여준다는 거예요. И Бог покажет нам так, как мы должны прожить. 여러분 하나님 말씀 따라가면 여러분 인생은 절대
웅덩이에 빠지지 않습니다. Если вы последуете за Божьим Словом, то ваша жизнь не будет в темноте. 여러분 인생은 절대 함정에 빠지지 않아요. И ваша жизнь никогда не впадет в плен. 말씀 없이 그냥 눈 감은 상태로 달려간 것처럼 살아가니까 계속 여기저기에 장애물에 걸려서 넘어지는 И 거예요. без Слова Божия идут как по темноте, и поэтому всегда колебаются. 왜 결혼 생활이 이렇게 힘듭니까? Почему же жизнь в браке так тяжело? 왜 이렇게 낸 세상 사는 게 어렵나요? И почему же так тяжело жить в миру? 어둠 속을 헤매면서 살고 있어서 그렇습니다. Потому что живут в темноте. 말씀이 없어서요. Потому что нету слова. 확실한 겁니다. 말씀이 없어서 이렇게 힘든 거예요. И нету слова, поэтому тяжело. 말씀을 잡으면 보입니다. Если охотиться за слово, то будет видно. 사단이 보이고 사람의 한계가 보이고 문제가 보이고 하나님의 계획이 보입니다. И сатана, и человек, и проблемы, и Божий план, все мы можем видеть. 요셉의 인생을 보세요. 얼마나 우리가 볼 때 답답할 것 같았잖아요. Посмотрите на жизнь Иосифа, как трудная. 형들이 미워서 노예로 팔려가지 보디발 아내의 억울한 누명서 죄수가 되지. 그야말로 난감한 인생 아닙니까? И братья обвинили, ненавидели, продали, и еще обвинили его ложно. 그때 만약에 요셉이 말씀이 없었으면 어땠을까요? Что же было бы, если бы у Иосифа тогда не было бы слова? 그 두려움과 공포 앞에 그는 삶이 완전히 좌절됐을 겁니다. Он бы разрушился бы перед такими проблемами. 말씀이 있었기 때문에 문제가 안 된 거예요. У него было слово, поэтому проблема не 말씀을 была 통해 проблемой. 하나님의 계획을 발견했고요. Потому что через Божье Слово он выявил Божий план. 더 큰 미래에 하나님의 축복이 보이기 시작한 И 거잖아요. потому что он видел свое будущее. 그럼 이거는 지나가는 거에 불과한 거예요. И это то, что все проходит. 이건 지나고 나면 아무것도 아니구나를 알고 있는 거예요. И он знал, если это все пройдет, то ничего. 어둠에 있으면 지나가는지 안 지나가는지 이걸 모르기 때문에 문제인 겁니다. Если не знаешь слова, мы не можем знать. 요한복음 1장 1절에 뭐라고 얘기했죠? И что же говорится от Иоанна 1:1? 말씀이 곧 하나님이시다. 이렇게. Говорится, вначале было слово, и слово было у Бога. 그래서 말씀의 능력에는 어마어마한 겁니다. И поэтому сила слова это очень большое. 하나님은 하나님의 모든 계획을 말씀에 다 담아놨다는 거예요. Говорится, Бог свой план все сокрыл в Божьем Слове. 그래서 우리가 직접 하나님을 볼 필요도 없고 직접 하나님을 만날 필요가 없는 겁니다. И нам не надо встречаться отдельно с Богом. 하나님의 영원부터 영원까지의 모든 것들이 말씀에 다 담겨 있으니까요. И потому что все то, что Бог хотел сказать, Он все сокрыл в Божьем Слове. 그래서 이 말씀만 알면 다 아는 거예요, 사실은. Если знать это слово, то все знаете. 그래서 계시록 1장 3절에 뭐라고 나오죠? И поэтому что же говорит Иоанн Креститель 1:3? 말씀을 읽는 것과 듣는 것과 지키는 것이 가장 복이 있도다. И говорится, блажен читающий, слушающий слово пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. 요한계시록이 썼을 때가 가장 핍박이 심할 때였거든요. Когда Иоанн Креститель он писал, было тогда тяжело. 로마 황제 중에 가장 광기의 황제가 있었잖아요. Тогда был очень плохой царь в Риме. 누구죠? Кто же был? 미쳐서 거의 뭐 로마에 막 불 태우고 막 했던 황제가 Он 있었잖아요. сделал еще даже пожар устроил в Риме. 잘 알죠? 네로 황제. Был такой царь. 그 네로 황제 때에 있었던 사도가 바로 요한 사도입니다. И при царе это было. 그러니까 그가 그때 당시 이 광기의 세상을 볼 때 요한이 뭐라고 얘기하는 겁니까? И что же тогда Иоанн сказал? 이 말씀을 읽고 이 말씀을 듣고 이 말씀이 성취되는 걸 본다면 문제가 된다 이런 얘기를 한 거예요. И говорится, блажен читающий, который слушает слово, это не проблема. 오늘 여러분의 인생에 이 말씀을 통해서 답을 얻는 날이 되길 주님 И желаю, 축원합니다. чтобы ваша жизнь сегодня стала днем, когда вы получите ответ. 에베소서 6장 17절에 바울은 이렇게 얘기해요. И от Ефесянам 17 이 Павел говорит так. 말씀은 성령의 검이다 이렇게 나와요. И он говорит то, что слово это меч духовный. 어떤 원수도 막아낼 수 있는 칼이다 이렇게 나와요. И говорится, это духовный меч, который никакой враг не может победить. 그러니까 이 말씀을 가지고 있으면 아무것도 두려울 게 없는 거죠. И если иметь Слово Божие, то можно не переживать ни о чем. 그래서 이 말씀에 집중하는 시간이 가장 중요한 시간인 줄 믿습니다. И я верю то, что самое важное время, когда время сконцентрации. 그럼 여기서 우리가 하나 딱 발견할 수 있는 게 있어요. И есть то, что мы можем здесь выявить. 말씀에 집중하는 게 그렇게 중요한 건데 그러면 사단은 과연 가만히 있겠냐는 거예요. Важно сконцентрироваться на слове, но сатана будет ли стоять на одном месте? 그래서 사단은 끊임없이 말씀 듣는 걸 방해하는 겁니다. И поэтому он всегда атакует,
чтобы слушать Слово. 그래서 개인적으로요, 신앙생활 하는 게 그리 어려운 거예요. И поэтому в отдельности вести верующий образ жизни тяжело. 집에서 성경책 하나 사놓고서, 나 신앙생활을 잘 할 수 있어. 그게 불가능한 이유가 있습니다. Если купите Библию, поставите просто дома, это невозможно. 성경책을 떠들어서 읽고 그 안에서 하나님의 말씀과 이걸 찾아내기가요, 이게 어마어마하게 어려운 거예요. Очень тяжело читать Слово Божие, Писание. 내가 볼 때 제일 어려운 거는 성경을 이렇게 여는 거가 안 돼, 일단. Мне кажется, самое тяжелое это открыть просто Библию. 세상에서 제일 어려운 건 이거를 들쳐서 이렇게 여는 게 안 되는 거예요, И 이게. в этом миру самое тяжелое это взять Библию и открыть. 집에 한번 가보세요. 이게 천근 만근이 누르고 있지. И дома поставьте, он, наверное, будет просто стоять. 밥을 10그릇 먹어도 이걸 못 열어요. Даже если скушаете 10 тарелок, вы не откроете Библию. 일주일 내내 여기에 하얗게 먼지 내린 거를 들고 올 수밖에 없어요. И в течение недели там уже пыль, и вы приходите с этим пылью. 왜 교회에서 예배가 중요한지 아세요? Знаете, почему же в церкви важно Слово? 일단 그냥 걸어만 오시면 여기서 말씀을 이렇게 전해드리니까요. Когда вы приходите сюда, здесь даю Слово Божие. 그래서 교회가 우리의 신앙생활에 어마어마하게 중요한 시스템인 겁니다. И поэтому в церкви есть такая система. 그거는 우리 때만 그런 게 아니라 예수님 때도 그랬어요. И не сейчас даже, во времена Иисуса было так. 가서 말씀을 들으려고 하지 않는 한 말씀 듣기 쉽지 않은 거예요. Если не хотеть Слово Божие слушать, это было тяжело. 오늘 이 말씀이 여러분의 인생을 완전히 바꾸는 축복의 날이 되기를 주의 이름으로 Желаю, чтобы 축원합니다. сегодня это стало для вас благословением, которое изменит вашу жизнь. 그래서 예배 성공이요, 인생 성공이에요. И то, что преуспевать в Слове, это преуспевать в мире. 참 신기하게요. 제가 옛날에 이게 영적으로 힘이 약하면요, 주일날만 꼭 다투더라고, 집사람하고. И раньше, когда я был очень слаб в духовности, я всегда ругался с женой. 아니, 전에는 그랬어요. 주일 예배 직전에 다투는 일이 많았어요. Было так, когда до воскресенья я ругался. 근데 그게 사단의 공격인 건 몰랐어요, 그때는. Но я не знал, что это сатана так делает. 그게 사단의 공격이었구나, 하는 걸 알았어요. И я потом понял, это было, это же сатана. 그거 알고 난 атаковал. 이후로 지금까지 주일 아침에 아무 문제가 없어요. И после того, как я познал, в воскресенье утром не 왜냐, было никаких 어떤 проблем. 상황이 돼도 이거는 예배를 방해할 수 있는 요소가 될 수 없음을 나는 알기 때문에. Потому что я понял, что ничто мне не может помешать, чтобы слушать Слово. 지금까지요, 제가 거의 한 28년, 29년 가까이 한 30년 가까이 목회하면서요, 주일 예배 때 아파서 설교 못한 적이 한 번도 없어요. И ни один раз за 30 лет, когда я сейчас веду пасторство, не было такого дня, чтобы я болел и не вел Слово. 신기하죠. 사람이 살다 보면 감기 걸릴 수도 있고 몸살이 올 수도 있고, 근데 주일날 말씀을 못 전할 만큼 아픈 적은 없었다. Я никогда не болел так, что я не смог давать Слово в 전에 воскресенье. 내가 그 감기 신종플루 한번 걸린 적이 있었어요. И в тот раз, один раз, у меня был такой грипп сильный. 와, 예배 전에 몸이 진짜 안 좋더라고요. И до Слова мне прям было нехорошо. 그래도 그날 길게 설교했어요. Но все равно в тот день я очень долго вел Слово. 그날도 길었어요. И даже в тот день было 내가 долго. 스스로 아프니까 빨리 끝내야 되는데 하면서 계속 하나님 말씀은 뭐 내가 함부로 할 수 있는 게 아니라 준비된 대로 이제 Я сам 전했죠. думал, нужно вкратце, но пошло так, что я долго очень вел. 다 전하고 축도 딱 한 순간 정신을 싹 잊어버렸어요. И с момента, когда я закончил молитву, мне 그때가 стало 뭐 опять плохо. 내가 가장 몸 상태가 안 좋았던 때 메시지하고 그리고 그냥 그때 응급실로 제가 갔던 거 기억이 나요. И после этого я попал в скорую помощь, потому что мне было плохо. 그래도 하나님 말씀을 전하는 데는 멈춘 적이 없습니다. Но все равно не было препятствий, чтобы я давал Божье Слово. 그러니까 이거는 하나님이 저에게 주신 어떤 면에서 축복이죠. Это было Божье благословение, которое Бог мне дал. 왜 내가 이 얘기하냐? 교회라고 하는 시스템이 이렇게 우리의 신앙을 유지시키는데 엄청난 힘이 있는 거예요. Почему я это говорю? Церковь — это та система, которая помогает нам в нашей 이건 내 жизни. 의지로 그랬다가 아니라 하나님이 교회를 사랑하시기 때문에 교회에서 말씀이 선포되도록 지켜주신다고 확신합니다. И я уверен, что Бог, Он всегда руководит церковь. 그래서요, 주일 예배, 수요 예배, 금요 기도회, 또 뭐 토요일 예 모임, 이게요, 하나님이 우리에게 준 최고의 축복의 현장인 겁니다. Это благословение такое, которое Бог дал нам в воскресенье, средальное, пятничное служение и даже в субботу. 제가 한 가지 확신을 할 수 있어요. Я уверен в одном. 삶이 답답하고 뭔가 막혀 있습니까? Ваша жизнь сейчас тяжело. 다른 것을 멈추시고 말씀에 집중하시기를 바랍니다. Остановитесь во всем, что вы делаете, и сконцентрируйтесь 여러분, на Божьем 생각이 Слове. 복잡해가지고 정신없어 가지고는 해결이 안 돼요. У вас есть много мыслей, и вы не сможете это разрешить.
생각을 멈추세요. Остановите свои мысли 다른 삶을 멈추세요. и остановите свою другую жизнь. 그리고 말씀에 집중해 보세요. И попробуйте сконцентрироваться на слове. 여러분 히브리서 4장 12절에 이런 말씀이 있어요. От Евреям 4:12 есть такое слово. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있다 이렇게 나와요. Говорится, Божье слово живо, и оно действует. 다른 말로 말하면 운동력이 있는 활력이 있다 이렇게 얘기 나오거든요. И говорится, есть в нем, оно живо и всегда действует. 그러면서 말하기를 말씀은 우리의 관절과 골수와 모든 것을 다 바꾼다 이렇게 나와요. И говорится, Слово Божье изменит нас и все. 인간의 그 생각까지도 하나님의 말씀은 쪼개서 바꾼다 이렇게 나와요. И говорится, Божье Слово изменит человеческие мысли. 인간의 DNA는 안 바뀌어요. Но человеческое, его он не меняется. 우리의 어떤 그 생각, 사상 이거 쉽게 안 바뀝니다. И вот диагноз этого человека, он с легкостью не меняется. 근데 하나님의 말씀은 우리의 영적 DNA를 가지고 이걸 바꿔내요. Но Божье Слово меняет наш духовный диагноз. 여러분 마약 중독된 사람들 이거 잘 바뀔까요? Думаете, наркоманы, которые употребляют 쉽지 наркотики, 않습니다. они меняются? Это тяжело. 무기력에 빠져있고 우울증에 걸려있고 이런 거 잘 안 바뀌어요. И очень тяжело изменить человека, который в депрессии. 하나님의 말씀에 집중하면 바뀝니다. Если сконцентрироваться на Божьем Слове, то поменяется. 말씀은 살아있고 운동력이 있어서요. Потому что Божье Слово живо, и оно 여러분 действует. 자녀가 정말 무기력 속에 있다. 그러면 어떻게 해야 될 것 같아요? Если ваше дитя находится в депрессии, что же делать? 잔소리를 멈추고 말씀으로 가까이 가게 만들어 주셔야 돼요. Остановитесь ругаться и попробуйте Слово Божье вместе 세상의 разбирать. 말을 가지고 아무리 해도 안 바뀝니다. Даже если иметь все, что в миру, не поменяется. 말씀으로 들어가도록 해주셔야 돼요. Нужно так, чтобы вошли в Слово. 말씀이 각인되고 뿌리 내리고 체질만 되면 인생이 바뀝니다. Если Слово, оно укоренится в нас, то жизнь изменится. 그래서 세 가지를 여러분이 꼭 해주시기 바랍니다. И поэтому желаю вам всегда делать 3. 일단 나를 빨리 보게 만들어줘야 돼요. Первое – это увидеть себя. 아, 나는 안 되고 있다라는 거예요. У меня не получается. 나는 지금 문제 속에 빠졌다는 걸 알게 해줘야 돼요. Нужно знать то, что я сейчас нахожусь в проблеме. 지금 문제가 있는데도 문제 있는지를 모르는 분들이 너무 많거든요. И есть много людей, которые не знают то, что у них есть проблемы. 아니 자기는 병 들었는데 난 병 안 들었다 그러면요. 병원을 안 갈 거 아닙니까? 그럼 어떻게 그게 치유가 되겠어요? Он заболел, но он думает, что он не заболел, то тогда как это можно исцелить? 가장 중요한 것은 나를 발견하는 겁니다. Самое важное – это выявить себя. 그리고 나서 두 번째입니다. И после этого второе. 그 나의 한계와 나의 문제의 답은 말씀밖에 없다는 거예요. В моих всех проблемах разрешения, кроме слова, нету ничего. 근데 그 말씀을 대충 들어서는 안 돼요. Но нельзя слушать легкое слово. 가끔은요. 유체 이탈이라고 여러분 아세요? Знаете, есть такой человек. 몸은 여기 와 있는데 마음은 집에 가 있거나 지금 이 도시를 더 떠돌고 있는 거예요. Есть такое, то что душа находится здесь, но мысли в другом месте. 이제 유체 이탈로 거의 살고 있어요. И живут этой жизнью. 몸은 아침에 학교 갑니다. Тело идет утром в школу, 영혼은 집에 침대에 누워 있어요. но душа лежит на 그래 кровати. 유체 이탈로 학교 가는 아이들 너무 많아요. И много детей, которые так ходят, таким методом. 백날 다녀보세요. Попробуйте так. 몸만 피곤하지 되는 게 아무것도 없습니다. Только тело устает и ничего не выходит. 이런 경우가 너무 많아요. И много таких дел. 잘못하면 교회 예배 생활도 이 유체 이탈로 와 있는 거예요. И если сделать неправильно, то и верующий образ жизни так будет. 몸만 걸어와 있고 생각은 이미 딴 데 가 있는 사람이 있어요. Только тело приходит, но мысли в другом месте. 그냥 아무리 들어도요 들리지가 않는 거예요. И сколько бы ни слушали, невозможно услышать. 그 인생이 바뀔 수가 없어요. И невозможно изменить жизнь. 그러니까 이게 마음의 문을 닫아놓으면 우리가 말을 물가로 끌고 갈 수 있으나 물을 먹일 수는 없다고 하잖아요. 자기가 입을 안 열면. И говорится, если закрыть свое сердце, 그러니까 여기가 사람을 이렇게 앉혀놓을 수는 있으나 이 귀를 닫아놓고 있으면 뭐 말씀이 어떻게 들어가겠어요. можно посадить сюда человека, но как можно открыть его уши? 그래서 나를 발견하게 하는 거예요. И поэтому нужно выявить 아, себя. 나는 안 된다. У меня не получается. 나는 다른 방법으로는 희망이 없다. У меня нету других шансов. 그래서 절망도요 대충 하면 안 되고 완전히 절망해야 돼요. И поэтому нельзя
вкратце разочаровать. Нужно 완전히 절망이 뭔지 아세요? 완전히 이 땅에서는 희망이 없다라고 인정을 해야 돼요. до конца разочароваться, чтобы познать то, что в миру нету никаких надежд. 그러니까 적당히 걱정하면 안 돼요. И нельзя даже немножко переживать. 내가 알고 있는 건 아무것도 나를 바꿀 수 있는 게 없구나. И, имея себя, у меня нету ничего, что могу 이러다 изменить. 내 인생은 완전히 망했구나. И моя жизнь, она полностью разрушилась. 그게 나를 본 거예요. Это то, что я увидел себя. 자기를 잘 봐야 돼요. Нужно увидеть самого себя хорошо. 내가 스스로 뭔가 할 것 같은 사람은요, 복음이 정확히 이해 안 됩니다. Если будете чувствовать, как будто вы что-то сами сможете, то Евангелие невозможно понять. 완전한 절망이 이해되면 거기에 하나님의 절대적인 계획이 보이기 시작하는 거예요. Если понять, что такое разочарование, то можно в нем выявить Божий план. 그래서 말씀이 그때 들어오기 시작하는 거예요. И с того момента Слово Божие, оно заходит. 절망하지 않은 사람은 말씀이 안 들어옵니다. Человек, который просто колебается, Слово не входит. 말씀을 참고하면요, 절대 인생 안 바뀌어요. Если просто смотреть на Слово, то 나는 이 жизнь 말씀 не 안 들으면 난 изменится. 죽을 것 같다라고 해야 그 말씀이 들어오기 시작합니다. С того момента, когда мы думаем, что если не слышим Слово, мы умрем, с того момента мы начинаем слышать. 여러분, 10명의 그 문둥병자가 어떻게 예수님 앞에 매달렸죠? И как же вот 10 человек перед Иисусом стояли? 주님이 오늘 나를 돕지 않으면 난 죽을 것 같다고 하는 심정으로 다윗의 자녀, 자손이여 나를 불쌍히 이렇게 외치는 거예요. Они были потомками Давида и сказали, если не Слово Божие, то мы умрем. 그래야 주님의 입에서 나오는 말이 자기 인생에 확 충격이 되는 거예요. И то, что Иисус сказал, для его жизни стало шоком. 아멘. 진짜 말씀이 들려야 돼요. Нужно и вправду услышать Слово. 이게 안 들리면 이제 이 고난의 시간표가 길어지는 거예요. И если не познать это, то время страдания, оно станет еще больше. 뭐 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고 하면 이 애매한 시간이 길어지는 거예요. И время, оно все удлиняется и все утрудняется. 이걸 빨리 끝내야 됩니다. И нужно все это закончить. 주님이 아니면 안 된다. Если не Господь, то нельзя. 나는 주님이 아니면 절대 안 되는 인생입니다. Моя жизнь такова, без Бога невозможно. 내 주장, 내 고집 다 내려놓아야 돼요. Мое упрямство, все надо оставить. 내 주장이 있다, 내 고집이 있다. 창세기 3장의 그 내가 살아있는 거예요. Если у меня есть упрямство, мой характер, то значит, я еще живу в Бытие 3 главе. 나는 한마디도 주장할 게 없다라고 고백해야 됩니다. Нужно исповедоваться, что нету ничего своего характера. 그러면 그때부터 하나님이 나와 함께하는 것이 깨달아집니다. И с того момента мы начинаем понимать то, что Бог вместе со мной. 이것 가지고 나보다 더 문제 속에 있는 사람들, 그들에게 답을 주는 사람이 돼야 돼요. И нужно стать человеком, который дает ответ другим людям, у которых трудности. 그래야 완전한 치유가 된 거예요. И тогда исцеляется. 그래야 완전한 회복이 되는 거예요. И тогда абсолютное восстановление будет. 그때부터 내 인생이 바뀌기 시작합니다. И с того момента начинается в моей жизни все меняться. 오늘 이 축복이 확인되는 날이 되길 주의 이름으로 И желаю, 축원합니다. чтобы это благословение стало днем, чтобы вы проверили. 오늘 바울은 이렇게 얘기합니다. И сегодня Павел говорит так. 15절로 17절의 말씀을 쭉 보면요. Если посмотреть 2 Тимофеем 15-17, 이 말씀에는 구원의 완벽한 지혜가 있다. есть то, что в этом слове есть абсолютное спасение. 성도로 하여금 온전하게 하는 능력이 있다. Есть абсолютная сила, которая делает. 그렇습니다. 우리를 완전하게 하는 힘이 말씀 속에 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что мы находимся в слове. 자, 그럼 마지막이 뭐냐? Что же в последнем? 하나님이 이걸 통해 우리가 선한 일을 하기를 원하는 거예요. И Бог через это желает вести такие дела. 모든 선한 일에 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 이렇게 나와요. И говорится, даст такие силы, чтобы делать доброе. 선한 일 중에 선한 일이 뭐죠? Знаете такое, что же доброе дело? 살리는 겁니다. Это оживотворять. 우리가 가는 현장마다 모든 사람을 살리는 거예요. На наших местах действий, куда мы не идем, мы должны оживотворять. 아까 얘기했지만 모든 사람은 다 피해자예요. И, как я говорил ранее, все люди потерпевшие. 돈이 있든 없든 모든 사람은 고통 속에 있어요. Есть деньги или нет, все люди находятся в страданиях. 그들을 살리는 일을 해야 합니다. Нужно делать такие дела, чтобы оживотворять таких. 이것으로 해서 하나님 우리를 부르신 거예요. И из-за этого Бог нас призвал. 여러분이 지금 여기에 구원받은 여러분이 있는 이유가 여기 있어요. И есть причина
что вы находитесь здесь. 아브라함에게 뭐라고 얘기하죠? Что же говорит Авраам? 너로 인하여 만민이 복을 받게 할 것이다. Бог говорит Аврааму, через тебя произойдет многое. 마가복음 16장에 15절로 18절 예수님 뭐라고 하죠? И от Марка 16, 15, 18, что же говорит Бог? 너희가 만민에게 가서 귀신 들린 자를 치유하고 병든 자를 치유하라 이렇게 얘기합니다. Иисус говорит, идите ко всем народам и оживотворяйте. 여러분이 그리스도와 하나님 나라와 성령의 역사의 비밀을 가지고 세상 살리는 주역의 응답을 누리길 주의 이름 축원합니다. И желаю, чтобы вы наслаждались тем, чтобы оживотворять людей. 전 세계 237개 나라가요. 이 복음 몰라서 죽어가고 있는 거예요. И весь мир, 237 стран, не знают Евангелия и умирают. 뭐 한두 개 나라만이라도 복음 몰라 죽어간다고도 가야 할 판인데 전 세계가 다 죽어가고 있다면 누가 가야 되겠습니까? Если сейчас весь мир помирает, то кто должен пойти? 다른 사람을 보낼 수가 없어요. 지금 사람이 없어서. И нет человека, поэтому нельзя другого отправлять. 여러분들이 가야 하는 거예요. Вы должны пойти. 근데 가라는 말을 또 오해하시면 안 돼요. Но нельзя ошибаться в этом 아, слове. 오늘부터 직장 그만두고 내일부터 이제 어디 비행기 타고 어디 가야 되는가 이 얘기를 하는 게 아니고요. Я не говорю, чтобы вы завтра уволились и сели в самолет и 모든 поехали. 민족이 복음이 필요하다는 것을 가슴에 담고 기도하라는 겁니다. Говорится, иметь в своем сердце то, чтобы оживотворять. 그리고 내가 사는 이유와 목적이 이것 때문에 내가 돈도 벌고 내가 공부도 하고 하는 것이 이거구나 방향을 잡으라는 거예요. И вы должны хорошо ухватиться за сторону. 그럼 하나님이 때가 되어서 가야 할 상황이면 가게 하시고 여기서 해야 될 일이 있으면 여기서 하게 하실 겁니다. И когда настанет время, если нужно вам поехать, вы поедете. Если здесь, то здесь. 그래서 이때부터 여러분이 생각을 확 바꾸셔야 돼요. И начиная с этого момента вы должны поменять свои мысли. 내가 먹고 입고 자고 벌고 하는 모든 것은 영혼 살리는 일을 위해서 존재하는 것이다. И все, что мы сейчас делаем, работаем, живем, это все ради славы Божией. 그러면 내가 뭐 가난하게 살면서 그게 하나님이 원하는 걸까요? Жить в бедности это то, что Бог хочет. 저는 하나님이 우리가 그렇게 시달리면서 세계복음화 하라고 하지는 않는 것 같습니다. Мне кажется, то, что Бог не желает этого. 세계복음화 할 만한 축복과 능력을 우리에게 주실 줄로 믿습니다. Я верю, то, что Он дал нам уже все силы, чтобы делать такие дела. 그 여러분 내 수준 가지고 기도하지 말고 하나님의 그 계획 놓고 기도하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы молились не вашими критериями, а Божьими желаниями. 모세의 수준은요. 바로왕을 만나는 것도 두려워했어요. Критерий Моисея, он даже боялся встретиться с фараоном. 근데 하나님의 계획은 200만이나 되는 민족을 끌고 나가는데 계획이 있어요. Но Божий план был в том, чтобы он увел народ. 여러분을 통해 하나님은 그 엄청난 일들을 계획하고 계실 줄로 믿습니다. Я верю, то, что на вас Бог имеет большие планы. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 오직 그리스도의 비밀을 굳게 붙잡길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы ухватили за тайну только Христос. 그래서 지금 무너진 교회 살리는데 주역이 되길 바랍니다. И поэтому желаю, чтобы вы стали героями, которые оживотворят многие церкви. 그리고 237개 나라 살리는 것에 여러분의 인생의 방향을 놓고 인생 작품을 남길 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И благословляю вас, желаю, чтобы вы стали героями, которые оживотворят 207 стран. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀 다시 한번 굳게 붙잡고 И дай нам ухватиться за сегодняшнее слово. 세계 살리는 주역이 되게 하옵소서. И для того, чтобы мы стали героями оживотворения всего мира. 그래서 세상 이기는 힘을 마음껏 이 땅에서 누리게 하여 주옵소서. И дай нам наслаждаться в этом миру силой, которая дана была в нам. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 예수 이름 아름다워
아멘.